kita semua di sini. Soyons attentifs à ce que le Seigneur va faire. Perhatikan dengan baik apa yang akan Tuhan akan lakukan dalam acara ini. Nous allons avoir quelques témoignages. Kita akan mempunyai beberapa kesaksian. Nous allons avoir des temps de louange. Kita akan ada waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Et je crois que l'Esprit va nous conduire dans un moment fort de prière. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin dalam satu waktu yang sangat luar biasa di dalam doa. Parce que dans son programme, il veut que des signes et des prodiges et des miracles s'accomplissent en ces lieux. Karena Tuhan ingin terjadi mujizat-mujizat, tanda-tanda yang luar biasa terjadi di tempat ini. Je vais appeler Clément. Saya akan memanggil Clément. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Il est un peu timide. Apakah kita bisa menyemangati dia karena dia cukup pemalu? Alléluia. Haleluya. La salle me semble froide. Saya merasa bahwa ruangan ini begitu dingin. Est-ce qu'on peut d'abord tous se mettre debout et acclamer le Seigneur très fort? Apakah kita bisa berdiri dan kemudian bertepuk tangan yang sangat kuat untuk Tuhan? Jésus, Jésus. Can we stand up and clap hands? Jesus, Jesus. Ya, tepuk tangan yang keras untuk Tuhan Yesus. Mais on Give acclame God bien. Jesus a big hand clap. On acclame bien. Suivez-moi, suivez-moi. Est-ce qu'on peut acclamer? Suivez-moi. Ikuti dia ya. On acclame en disant Jésus, 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 Jésus. Follow him. Sambil menyatakan Yesus, 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 Jesus, 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 Yesus, 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 Yesus. Deuxième étape. Tahap kedua. Deuxième étape, maintenant on fait Ohé, 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 Jésus, Jésus. Ohé, 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 Yesus, Yesus. Ohé, 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 Yesus, Yesus. Ohé, 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 Yesus, Yesus. J'ai envie de vous apprendre deux chansons. Saya bermaksud mengajarkan kepada Anda dua lagu. With these two songs, I'd like to teach you. On m'a dit que vous êtes de très bons adorateurs. Orang berkata kepada saya bahwa Anda adalah penyembah yang luar biasa. People tell me that you are an amazing worshippers. C'est vrai ou c'est faux? Benar atau salah? Is that right or wrong? Si vous êtes d'accord avec moi, vous faites comme moi. Ouais, 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 ouais. Kalau Anda setuju dengan saya, lakukan seperti saya. If you agree with me, say whoa, 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 whoa. La première chanson est en lingala. Lagu yang pertama adalah Lingala. The first song was Is in lingala. is in Lingala. Une langue qu'on parle en Afrique centrale. Dalam suatu bahasa yang diucapkan di Afrika Tengah. Cette chanson, A language spoken in Middle Africa. Lagu ini, This song, elle dit tout simplement Dieu est bon. berkata sederhana aja, Tuhan itu baik. this song is very simple. It says God is good. Et ça se dit Zambé, Dan diucapkan Jambe, And you say like Zambe, Azali, 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 Malamu. Malamu. On reprend. Jambe, Zambé, Zambe, Azali, Malamu. Malamu. Ah, très bien, très bien. Very good. Ouais, sir. ouais, 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 ouais. Oh, 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 Allez, on peut y aller. Ya, kita bisa mulai. Zambé, Zambe, Azali, Azali, Malamu. Malamu, Zambé, Jambe, Azali, Azali, Malamu. Malamu. C'est OK? Oke. Okay. Bon, je demande à la délégation de Congo de commencer et les autres vont suivre. Zambé, Saya minta pada Azali. delegasi Kongo untuk memulai dan yang lain akan mengikutinya. The Congo delegation, we ask you to start and the other will follow. On y va.
Nzambe azali malamu, Nzambe azali malamu, Nzambe azali malamu, Nzambe azali malamu, azali malamu, Nzambe azali malamu, Nzambe azali malamu, malamu, Nzambe azali malamu, Nzambe azali malamu. Stop. C'est OK? Nzambe azali malamu. Nzambe azali Malamu. Mr. John, OK? Let's go. Nzambe azali malamu, 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 Nzambe malamu, Nzambe azali malamu, Nzambe azali malamu, Nzambe malamu, Nzambe azali monene, Nzambe na biso, Nzambe azali malamu, Nzambe. Est-ce qu'on peut encore crier très fort des cris de joie pour dire au Seigneur que nous sommes là? Apakah kita bisa berteriak sekali lagi untuk Tuhan yang keras? Can we shout one more Untuk time for the menunjukkan Lord sukacita kita. loudly? Sukacita kita menunjukkan With sukacita our kita. joy. Transfer the joy to every people. Thank you. You can sit down. Saya mau mengundang seorang teman untuk menyampaikan kesaksiannya. I would like to invite a friend to give his testimony. Dia berasal dari Republik Demokrasi Kongo. He comes from the Republic of Congo. Bagian di mana dari Kongo di mana dia berasal sedang dalam masa peperangan. The part in Congo where he is from is having a war right now. Tapi Tuhan telah mengizinkan dia walaupun lagi masa perang dia bisa tetap datang ke sini untuk konferensi ini. But God has allowed him to come here despite the war. Saya undang dia. Yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Beloved in Christ, good morning. Nama saya Jean-Marie Vianney. Saya telah menikah dan istri saya berada di dalam Tuhan. And I'm married. My wife is here. Dia sedang berdiri itu istrinya. And my wife is standing right there. So as my friend has said, I'm from the Republic of Congo.
gospel di bagian yang sedang perang ini. I'm responsible for the gospel. Gospel is the fellowship in this part that is having a war. Saat ini juga saat kita sedang berdoa di sini, kota di mana saya tinggal sedang diancam oleh para pemberontak. As we are praying here, that the city where I came from is being threatened by the rebels. Mengirimkan api ke desa-desa. Penyakit yang menyerang pohon-pohon pisang, dan pohon-pohon pisang itu terkena penyakit. There is an epidemic that is attacking the banana trees in my place. Et lorsque nous sommes à cette population, Penduduk ini, when we come and bring the name of Jesus to these people, le chef du village nous a dit kepala desa itu berkata kepada kami, the chief of the village told me, comment vous allez apporter la parole du Seigneur à une population qui est pratiquement dans la disette. bagaimana kalian bisa membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada penduduk yang sedang mengalami kesulitan seperti ini? He said to me, how can you bring good news to the people that is having such difficulty? Parce que leurs champs sont décimés par l'épidémie des bananeraies. Karena ladang-ladang mereka benar-benar dirusakkan oleh epidemi ini. Because their fields have been completely damaged, completely ruined by this epidemic. J'ai demandé au chef coutumier d'apporter la terre de ces champs. Saya meminta kepada kepala suku ini untuk membawa bagian tanah yang rusak itu. So I asked them to bring the part of the soil that has been damaged by the epidemic. Et quelques bananes qui étaient déjà atteintes. Dan juga pisang-pisang yang sudah terkena epidemi. Also the bananas that have been attacked by this disease. Ensemble, nous avons invoqué le nom de Jésus sur cette terre et ces bananes pour que le Seigneur puisse assainir, qu'il puisse mettre fin à la maladie de bananeraie dans ce village. Bersama-sama kami berseru pada nama Tuhan dan mendoakan tanah dan pohon pisang yang sudah terkena epidemi ini. Then together we cried out to God to pray for the soil and also the bananas that have been attacked by this disease. Et 6 mois après, le chef du village est passé à la radio pour témoigner de merveilles que le Seigneur venait de faire dans son village parce que toutes les bananeraies étaient déjà guéries. 6 bulan kemudian, saya dengar di radio kepala sukunya menyaksikan bagaimana Tuhan telah menjamah daerahnya sehingga seluruh daerahnya yang tadinya terkena epidemi itu boleh disembuhkan, boleh dipulihkan. And 6 months later, I heard this villager give testimony in the radio, and he told how God has touched his area and removed the epidemic from his land. Et cela a permis que la parole de Dieu puisse évoluer dans cette contrée. Dan dengan cara demikian, firman Tuhan bisa disebarkan, diberitakan di daerah ini. And that way, the word of God has been spread to this land also. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Thank you very much. Réellement, notre Dieu est bon. Sungguh, Allah kita baik. Indeed, our Lord is good. Il fait de grandes choses dans nos vies. Dia melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. He did great things in our life. Et il est capable de bénir notre terre, de bénir le travail de nos mains. Dia sanggup memberkati tanah kita, memberkati tangan kita. He is able to bless our land and our soils. Il est aussi celui qui sait bénir et faire des miracles sur les hommes. Dia juga yang sanggup melakukan mukjizat kepada manusia. Is also the one that is able to do miracles to men. Je vais inviter une dame, elle s'appelle Annie, pour vous donner son témoignage. Saya akan memanggil seorang ibu bernama
Annie. Ani I will untuk call- memberikan kesaksiannya. I will call a woman named Annie to give her testimony. Je m'appelle Annie Mabanza. Nama saya Ani Mabanza. My name is Annie Mabanza. Je viens de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Saya datang dari Mbanzi dari Republik Kongo. I came from Demokratik Kongo. Mbanzi, from Democratic Republic of Congo. Membre de Full Gospel. Anggota dari Full Gospel. I'm a member of the Full Gospel. Nous étions en équipe de feu avec les ladies de Lubumbashi. Saya bagian dari tim api dari Ladies Mumbazi. I'm part of the fire team of the Ladies Fellowship in Mubazi. Après les équipes de feu, Dari tim api, From the fire team, à notre retour, kembali lagi quand nous étions en train de rentrer, ketika kami sedang dalam perjalanan kembali pulang, when we were going back home, on nous a amené une fillette qui était déjà morte. ada yang datang membawa kepada kami satu anak gadis kecil yang sudah meninggal. someone came to us bringing a little girl that has been dead. Et nous avons prié avec le maman de Full Gospel. Dan kami anggota Full Gospel, kami bersama-sama mendoakan gadis kecil ini. And we, the Full Gospel team, we together prayed for this little girl. 30 minutes après, 30 menit kemudian, 30 minutes later, le Seigneur a fait éclater sa gloire. dan Tuhan telah memuliakan dirinya, and God glorified Himself. L'enfant est revenu à la vie. anak ini kembali hidup kembali. This little girl was resurrected. He lives again. She Que lives Dieu vous again. bénisse. Tuhan memberkati Anda. God bless you all. Est-ce que nous pouvons mieux acclamer? C'est Dieu qui fait ces miracles. Ya, Tuhan yang melakukan itu semua. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. God did this all. So give thanks and give a big hand of applause to God. Est-ce que nous pouvons les faire plus fort encore et mieux encore? Apa kita bisa melakukannya dengan lebih keras lagi? Can we do buat it Tuhan? better? Can we do it louder? Nous allons écouter un architecte qui vient du Burkina Faso. Kita akan mendengarkan kesaksian seorang arsitek dari Burkina Faso. Okay, we will hear another testimony from architect from Burkina Faso. Il s'appelle Zala et nous allons écouter les merveilles que le Seigneur fait dans sa vie. Namanya Zala dan kita akan mendengarkan apa yang hal-hal luar biasa yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. His name is Zala, and we will hear about the mighty things that God has done in his life. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Good morning, ladies and gentlemen. Mon nom c'est Zala Formuzere, je suis le seul Formuzere au monde. Nama saya Zala Formuzele, satu-satunya di dunia ini. My name is Zala Merfusere, the only one in the world. Et je suis marié à une très jolie femme qui est là. Saya menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik yang ada di sini. I'm married to a very beautiful woman. She is here with me right now. Je voudrais qu'elle se mette debout. Ya, tolong berdiri. Please stand up. There she is. There she is. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse femme qu'il m'a donnée. Saya memuji Tuhan untuk wanita luar biasa yang Dia berikan pada saya ini. I praise God for this wonderful lady that God has given to my life. Et je sais que toutes les femmes sont merveilleuses. Saya tahu bahwa wanita-wanita itu luar biasa. I know that all the ladies, all the women are wonderful. Elle a été une aide très merveilleuse pour moi. Dia telah menjadi seorang penolong yang luar biasa buat saya. She has been a great helper in my life. Quand j'ai commencé mon cabinet d'architecture, Ketika saya memulai kabinet arsitektur saya, perusahaan arsitektur saya, When I began my architecture company, au début, nous avions des difficultés. pada awalnya kami mengalami kesulitan-kesulitan. at first we faced a lot of difficulties. Mais elle a toujours amené les problèmes du cabinet à la maison. Dia selalu membawa problem-problem dari kantor ke rumah. I always bring the problems from the office to home. Et elle les a confiés aux 4 merveilleux enfants que le Seigneur nous a donnés. Dan dia memberitahu 4 anak yang Tuhan telah kasih kepada kami.
And she told the children that God has given to our lives. Et quand ces enfants ont prié pour les problèmes du cabinet, Dan ketika empat anak ini berdoa untuk problem-problem yang kami alami di keempat perusahaan kami, When our children prayed for these problems that we face in the company, le Seigneur a toujours donné des solutions. Tuhan selalu memberikan solusi jalan keluar. God always gave the solution. Et le Seigneur a donné à ce que ce cabinet soit prospère aujourd'hui. Dan Tuhan telah memberikan pada kabinet ini sehingga jadi sekarang makmur. Then God has blessed this company so that it has prospered now. Mais l'ennemi à un moment donné voulait m'arracher cette dame-là. No. Suatu saat iblis berusaha mengambil wanita ini. At one time, the devil tried to take this woman away from me. Quand elle attendait notre 4e enfant, Ketika dia menantikan anak keempat kami, When we were expecting our 4th child, elle voyait chaque fois sa mort. dia melihat setiap kali kematiannya. she saw her death. She saw her death. Et elle voyait qu'on l'enterrait. Dan dia melihat manfaatnya. Jasad, ya, dia dikuburkan, ya. Oh, and she saw herself being buried. À plusieurs reprises, elle ne pouvait pas respirer. Dalam beberapa kali dia tidak bisa bernafas. And many times she could not breathe. Et un jour, très précisément, elle était en train de partir. Dan pada suatu hari secara khusus dia sedang pergi. And one day she was going out. No, not going out. Gone. On one day particularly Dia sedang sekarat. Oh, she was dying. She was dying. Et j'ai appelé un frère de mon assemblée, de notre église. Saya memanggil saudara saya di gereja kami. I called our brothers in our church. Et nous avons intercédé pendant des heures pour elle. Dan kami melakukan doa syafaat selama beberapa jam untuk dia. And we interceded for a few hours for her. Et le Seigneur a fait un miracle. Dan Tuhan melakukan mukjizat. And God did His miracle. Et c'est pourquoi elle est là avec nous ce matin. Dan itulah sebabnya maka dia sekarang bisa tetap berada di sini bersama kita semua. And that was the reason why she couldn't be here with us right now. Je voudrais que l'on acclame très fort le Seigneur. Mari kita bertepuk tangan yang sangat kuat untuk Tuhan. Give God a big round of applause. J'ai l'impression que nous acclamons avec beaucoup d'économie. Saya merasa dapat kesan bahwa kita bertepuk tangannya tuh kayaknya melakukan penghematan. Kurang kencang. I had a feeling that we are saving with our claps. Let's give God a big hand and applause. Hallelujah! 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 I think we'll stand up and praise the Lord. Berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri dan puji Tuhan. Oke. Nous allons nous lever, adorer le Seigneur. Alléluia. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jésus guérit. Haleluya. Tuhan Yesus menyembuhkan. Hallelujah. Hallelujah. Yesus menyembuhkan. Jesus heals. Jésus guérit. Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Kita doa bersama. Seigneur, nous te bénissons, te donnons la gloire au Père éternel en ce jour. Tuhan, kami Nous élevons ton nom, Père éternel. meninggikan namamu, Bapa. Lord, we lift up your name, Father in heaven.
Ton nom est digne de gloire. membagikan kemuliaan padamu, We return all the glory to you Ton nom est digne de louange. karena Engkau layak untuk dipuji disembah. because you're worthy to be worshipped and praised. Nous avons entendu des choses merveilleuses ce matin. Kami telah mendengar banyak hal luar biasa pagi ini. We heard a lot of great things this morning. J'ai entendu ce matin que tu as ressuscité un enfant qui était déjà décédé. Kami telah mendengar bahwa Engkau telah membangkitkan seorang anak kecil yang sudah meninggal. We heard how you resurrected a little girl that has been dead. Nous avons entendu ce matin, Seigneur, que tu as donné la vie à des champs qui sont morts. Kami telah mendengar bahwa Engkau telah memberikan hidup kepada suatu ladang yang telah mati. We heard how you gave life to a soil that has been dead. Et nous croyons, Seigneur, que ce matin, Dan kami percaya Tuhan bahwa pagi ini And we believe, Lord, that this morning tu as ressuscité quelque chose en nous-mêmes. Kau telah membangkitkan sesuatu di dalam diri kami. you also have revived something in our lives. Parce que l'esprit de la résurrection est ici ce matin. Karena kuasa kebangkitan ada di tempat ini. Because the power of your resurrection is in this place. Et nous allons tous ensemble élever les mains. Kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita. And we will together lift our hands. Et au moment où nous allons commencer par adorer le Seigneur, Kita akan memulai dengan memuji Tuhan. We will begin by praising the Lord de tout ton cœur Dengan sepenuh hati kita. with all our hearts, et de tout ton être, Dengan seluruh keberadaan kita. with all that we are. la nuée de Dieu va apparaître. La nuée de Dieu va apparaître. Kuasa Tuhan akan datang. And the power of God will fall upon us. La présence du Seigneur va venir auprès de toi. Hadirat Tuhan akan hadir di sini bersama kita. The presence of the Lord will be with us here in this place. Il y a un vent de fraîcheur Suatu angin kesegaran yang baru. A new fresh wind from the Holy Spirit will come. qui va commencer par bouger de derrière. Yang mulai bergerak dari belakang. And it will move from the back. Est-ce que nous sommes prêts? Apakah kita semua siap? Are you ready? L'esprit de résurrection est ici. Roh kebangkitan berada di tempat ini. The spirit of the resurrection of Jesus is here. Et nous allons laisser le Saint-Esprit accomplir son ministère. Kita akan membiarkan Roh Kudus bekerja, melakukan tujuannya. We will let the Holy Spirit do His works. Haleluya. 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 Marilah kita terima kasih karunia Tuhan. Receive the grace from the Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we Kami menyembah Engkau, Tuhan. Oh, we thank you, Jesus. Kami bersyukur padamu, Tuhan Yesus. Señor Yesus. Oh, remasiandolo maya makiangoto ya mabaya kataya. Oh, suara gloire. Kami terima kemuliaan. Oh, we thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Oh, Señor we Yesus. glorify. Dimuliakan Engkau, Tuhan. Dimuliakan Engkau, Tuhan. Dans le nom de Jésus, Dalam nama Tuhan Yesus. que l'esprit de résurrection Roh kebangkitan In the name of Jesus, the spirit of the resurrection.
hati kita L'onction de Dieu se disentuh oleh manifeste. Tuhan. Pengurapan Reçois la Tuhan grâce de Dieu. termanifestasi. Terima Reçois kemuliaan la dari Tuhan. fraîcheur dans le nom de Jésus. Terima kesegaran dari dalam Receive Tuhan the new Yesus. air, the Reçois new la wind from the fraîcheur dans le Lord. nom de Terima Jésus. kesegaran yang baru Receive dalam the nama new Tuhan freshness Yesus. from the Lord. Terima kesegaran yang baru Receive the dalam new nama Tuhan freshness Yesus. from the Lord. Receive the refreshing wind of the Lord. Oh, reçois. Terima, Reçois dans le nom de Jésus. terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Reçois dans le nom de Jésus. Terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. L'esprit de résurrection est là. Roh kebangkitan ada di sini. The spirit of the resurrection is in this Que place. la vie de Jésus en toi te soit communiquée maintenant. Que la vie de Jésus soit libérée dans ton cœur. Kiranya hidup Tuhan Yesus berada di dalam diri Anda, dalam hati Anda saat ini. La His rosée life qui is te in your heart visite. right now. La rosée qui te visite maintenant. La fraîcheur qui vient sur toi. Kesegaran yang datang dalam diri Anda. There is the refreshment is in your life right now. Vient d'en haut. Elle vient du ciel. Dia datang dari surga. It comes from heaven. Levons les mains. Maintenant, toujours les mains levées. Dan tangan tetap terangkat. Keep your hands lifted up. Dis à ton voisin tout doucement, Dieu est ici ce matin. Katakan pada teman kiri kanan Anda bahwa Tuhan ada di sini saat ini. Say to the people on your left and on your right that God is here in this place right now. Pendant que tu le dis, crois que Dieu est ici vraiment. Percaya bahwa Tuhan ada di sini dengan yakin. I believe that God is here À partir de ce moment, Saat ini, right now. Je demandais à tous ceux qui ont les mains levées de recevoir leur guérison s'ils étaient malades. apakah ada yang menerima kesembuhan dari sakit? Did any of you receive healing from your sickness? Croyez-moi, en ce moment précis, vous êtes en train de recevoir la guérison. Percaya pada saya bahwa saat ini juga Anda sedang menerima kesembuhan dari Tuhan. Believe me that right now, even right now, you are receiving your healing. Recevez cette guérison. Levez les mains et recevez cette guérison. Terima kesembuhan ini, angkat tangan. If you receive this healing, raise up your hand. Raise your hands if you receive this healing. Recevez cette guérison. Kesembuhan ini. Recevez cette guérison. Terima kesembuhan ini. Receive this healing. Recevez cette guérison. Terima kesembuhan ini. Receive this healing. Recevez cette guérison. Terima Receive kesembuhan this healing. ini. Je vais parler à tous des cœurs qui sont découragés. Saya mau berbicara kepada hati-hati yang merasa putus asa. I will speak to the heart that has lost hope. À tous ces cœurs qui sont brisés. Hati yang hancur, hati-hati yang hancur. The broken hearts. Tous ceux qui sont fatigués de continuer la route. Mereka yang lelah untuk melanjutkan perjalanan mereka. Those who are too tired to continue their journey. La route pour bâtir leur famille. Jalan untuk keluarga. A way out for your family. La route pour bâtir leurs affaires. Untuk membangun bisnis. To build your business. Levons nos mains à nouveau. Angin yang baru. A new wind. Et au nom de Jésus. Dalam nama Yesus. In the name of recevons Jesus. la puissance de la restauration. Terima kekuatan kuasa pemulihan. Receive the power of the restoration. Car Dieu est ici. Karena Tuhan ada di sini. Because God is here. Dieu est ici. Tuhan ada di sini. The Lord is here. Et recevons la force de Dieu. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Par la Receive the puissance du strength of the Lord. Saint-Esprit. Kekuasa dari Roh Recevons Kudus. la force de Dieu. Terima kekuatan dari Tuhan. Recevons la force de Dieu. Receive the strength from the Lord.
Je vais prier, je veux que tu mettes la main sur l'épaule de ton voisin maintenant. Saya yang ingin berdoa, I would like to. meletakkan tangan di tetangga. I will pray and put your hand on your neighbor. Nous faisons tous silence, s'il vous plaît. Harap tenang. Please be quiet. Please quiet down. Je vais prier en français et c'est sûr que ce ne sera pas interprété. Saya akan berbicara dalam bahasa Perancis dan tidak akan diterjemahkan. Mais crois que Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Tapi percaya bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup Anda. Believe that the Lord will do something new in your lives. Beaucoup parmi vous commencent à sentir une chaleur à l'intérieur d'eux-mêmes. Saya yakin bahwa Anda saat ini sedang mulai merasakan panas, suatu kehangatan di dalam hati Anda. I believe that you're right now feeling a warmth in your heart. Le Saint-Esprit est en train d'opérer déjà. Tuhan sedang bekerja saat ini. God is doing His work right now. Quelle que soit ta situation. Apapun situasi Anda saat ini, Whatever your situation is right now. Une situation dans les affaires. mungkin yang dalam bisnis, Une situation dans ton foyer. situasi di dalam rumah tangga, Maybe in your business or in your family. Attends-toi à Dieu. nantikan Tuhan. Wait on the Lord. L'Esprit qui arrive te guérit également. Roh yang datang yang akan menyembuhkan Anda. The Spirit that comes will heal you. Restons dans le silence un moment, s'il vous plaît. Marilah tetap tenang. Quiet down. Seigneur, voici ton peuple. C'est pour toi qu'il est réuni ici à Bali en cette heure. L'Esprit de Jésus est au milieu de nous, nous croyons. Ta main est le Saint-Esprit. Ton souffle est le Saint-Esprit. Ton doigt est le Saint-Esprit. Ta puissance est le Saint-Esprit. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tous ceux qui étaient malades, à l'instant même, reçoivent la guérison. Et recevez la guérison au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui avaient des affaires qui étaient mortes, j'ordonne et je proclame la résurrection dans les affaires, la résurrection dans les foyers, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons un miracle maintenant pour chacun ici. Plusieurs sont venus s'attendant au miracle de Dieu. Alors que nous t'invoquons, ô Dieu de miracle, ô Dieu de miracle, ô Dieu de miracle, ô Dieu de miracle, ô Dieu d'Élie, 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 dans le nom de Jésus, opère le miracle, opère ce 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 miracle, opère, opère, opère ce miracle, au nom de Jésus. Tu étais fatigué, Dieu t'accorde le repos en ce moment. Tu étais malade, tu es guéri. Les soucis quittent ton cœur. Those who are sick, the Lord will revive you. Ton cœur était malade. Hati yang sakit, The heart, those whose heart are sick. Ton cœur était souffrant. hati yang sedang sakitan, menderita. Those whose heart are suffering. Mais Dieu te libère maintenant. Tapi Tuhan Allah membebaskan Anda sekarang. God Dieu will te free libère you right maintenant. now. La paix de Dieu vient en toi ce matin. Damai sejahtera dari Tuhan datang dalam diri Anda The saat ini. peace of the Lord will come into your life. La peur n'est plus ton partage. Takutan untuk berbagi The fear to share, the fear to give. Et la joie de Dieu t'habite. dan sukacita Tuhan hadir dalam hati Anda. And the peace of the Lord will be in your heart. Maintenant que tu es guéri. Dan sekarang ketika Anda sudah sembuh, Right now, if you are healed. Maintenant que ton foyer est réconcilié. dan saat ini rumah tangga ada dipulihkan.
And right now your family are being restored. Maintenant que tes affaires sont restaurées, Dan saat ini bisnis Anda dipulihkan. And right now your business is being restored. maintenant que tu n'as plus peur, Dan saat ini Anda tidak takut lagi. And right now you no longer have fear. maintenant que tu as la joie du Seigneur, Dan saat ini Anda mempunyai sukacita dalam Tuhan. And now you have the joy of the embrasser Lord. ton frère sur le table. Quitte ta place, va embrasser ton frère de l'autre côté. Tepuk Et communique lui la joie du Seigneur. saudara-saudari di sebelah Anda. Pat the person on your left and on your right. Va communiquer la joie à ton frère. Dan pergi untuk nyatakan, komunikasikan sukacita Anda dengan saudara And sendiri. tell them about your joy and your peace. The lady has a message from the Lord. Ini adalah pesan dari Tuhan. Bien-aimé, alors que je m'apprêtais à quitter mon pays pour venir pour cette convention, Saudara-saudara terkasih, ketika saya mau pergi ke sini untuk menghadiri konvensi ini, Beloved in Christ, as I was going to this conference, le Seigneur m'a dit qu'il serait le Dieu qui donne la dernière chance. Allah mengatakan pada saya bahwa Dia adalah Allah yang kesempatan terakhir. Que pour tous, the Lord told me that He is the Lord of the last chance. que pour tous ceux-là qui seraient désespérés, ne Untuk comptant plus sur aucune solution venant des hommes, lui, Dieu, allait se manifester lors de cette convention. untuk mereka semua yang sudah putus asa, yang sudah tidak ada jalan keluar lain, Tuhan akan menjamah di konvensi ini. To those who have no hope, to those who think there is no way out, God will touch you in this convention. Pendant qu'on priait pour la guérison hier, Ketika kami berdoa untuk kesembuhan kemarin, when we were praying for healing last night, j'ai entendu une voix audible d'Éternel dire, je suis l'Éternel qui guérit, je guéris tous ceux qui ont les goitres et je guéris ceux qui ont une tumeur. saya mendengar suara Tuhan yang berkata bahwa saya adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan tumor. I heard the voice of the Lord that says, I am the God that healeth you. Je guéris les goitres et j'ai guéri les tumeurs, le cancer. Saya menyembuhkan tumor. I heal tumors. Il m'a montré une vision d'un grand rocher dans lequel il y avait un tunnel noir. Dia memberikan kepada saya suatu penglihatan di mana ada suatu batu karang dan ada suatu terowongan hitam. It gave me a vision. I saw a rock and then a long tunnel, a long black tunnel. Et c'est pendant que j'étais assise ici en train de me lever qu'il m'a donné la signification. Dan ketika tadi saya di sini berdiri, ketika saya sedang berdiri, saya mengerti artinya. And I was right now here. I was standing up. I suddenly got the message. Le roc est tout ce qui se trouve construit par l'ennemi. Batu karang ini adalah sesuatu yang dikonstruksi, dirancang oleh musuh kita, iblis. This rock is something that has been designed by our enemy, the devil. Le tunnel noir, c'est tout ce que l'ennemi a pu construire, et le train qui sort de là avec une forte lumière, c'est vous les chrétiens pour éliminer cette ville. Dan yang tunnel yang hitam itu adalah semua yang pekerjaan dari musuh kita, iblis. And the black tunnel is everything that our enemy, the devil, is doing. Mais le train qui est illuminé, c'est vous les chrétiens qui sortez pour éliminer cette ville, apporter la lumière de Christ. Nah, tapi cahaya yang terang yang saya lihat itu adalah kita semua yang sudah dalam Tuhan yang memancarkan Kristus. But the bright light that I saw was all of us that shine the light of Jesus. Amen. Et le dernier message, c'est, il a dit, Dan pesan terakhir Tuhan berkata kepada saya, and the last message that God gave me was, je suis l'Éternel, différent des idoles. Aku adalah Tuhan dan berbeda dengan para idol, berhala. I am the Lord and I'm not the same. I'm different from all the other idols. Les idoles ne parlent pas, mais moi l'Éternel, je vous parle parce que je vous aime. Berhala-berhala tidak berbicara, tapi aku berbicara karena aku mengasihimu. All the idols do not speak, but I speak because I love you. Et il a fait passer devant moi toutes sortes de statuettes de toutes les nations.
Et une grande vague est venue balayer tout cela pour montrer qu'il y a vraiment le réveil dans cette ville. Tuhan menunjukkan pada saya patung-patung berhala-berhala dari seluruh dunia, dan dia juga menunjukkan pada saya ada suatu gelombang besar yang menghempaskan berhala-berhala ini. God showed me a vision of all these idols from all over the world, and I saw a wave that threw all these idols down. Pour montrer que la nouvelle vague est vraiment entrée et qu'elle balaye toutes les idoles. Dan untuk benar-benar menunjukkan bahwa suatu gelombang yang baru datang untuk menghancurkan berhala-berhala ini. And God is showing me that there is a new wave that will come to tear down all these idols. Dieu vous bénisse. Tuhan memberkati Anda. God bless you all. Je vous propose que nous puissions tous nous mettre debout pour prier. Ya, saya undang Anda untuk bangkit berdiri untuk berdoa. I invite all of you to stand up and to pray. Hier, lorsque nous étions à la montagne, Kemarin malam ketika kita berada di pegunungan, di atas gunung Last GWK, night when we were in the mountain in Geweka, et quand nous chantions et qu'on faisait monter la bannière de Jésus, ketika kita bernyanyi dan kita mengangkat panji-panji tentang Yesus, when we were singing and we were lifting up all the banners to Jesus, je voyais les idoles tomber. saya melihat para berhala jatuh. I saw all the idols came down. Nous allons prier pour lier ces idoles. Kita akan berdoa untuk menghancurkan berhala-berhala ini. We will pray to tear down all these idols. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, Ketika Rasul Paulus sampai di Athena, When the Apostle Paul arrived in Athens, il a constaté une multitude de dieux. dia melihat ada banyak patung-patung berhala. he saw all kinds of many idols. Et cela lui a montré la soif qu'ils avaient du vrai Dieu. Itulah menunjukkan adanya kehausan akan Tuhan. It shows that there is a thirst for God in that city. Cette nation veut connaître ce vrai Dieu. Bangsa ini benar-benar membutuhkan seorang Tuhan. This nation needs a Lord, a God. Et le Seigneur nous a dit, Dan Tuhan berkata, And God says, je t'envoie comme le Père m'a envoyé. aku mengirimkan kamu untuk seperti. I send you like. Donc Dieu t'a donné un pouvoir ce matin. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan. And God has kuasa. already given us strength. Et toi et moi, Anda dan saya, You and me, nous allons prendre autorité sur cette ville. kita akan mengambil otoritas terhadap kota ini, kota Bali. we will take authority over this city, this island Bali. Nous allons lier tout ce qui n'est pas le vrai Dieu. Kita akan mengikat semua yang bukan benar-benar Tuhan. We will bind everything that is not of the Lord in this island. Et nous allons les envoyer au fond des mers. Dan kita akan mengirimkan ke dalam dasar laut. Kita akan membuang ke dasar laut. And we will throw all these idols down to the depths of the sea. Et ouvre ta bouche ce matin Buka mulut Anda Open your mouth pour lier ces démons. untuk mengikat kuasa-kuasa iblis ini. to bind all the power of the devils. Et libérer la gloire de Dieu sur cette ville. Dan melepaskan kuasa kemuliaan Tuhan di pulau ini. And to release the glory of the Lord in this island. Prions ensemble. Mari dans le kita nom berdoa de Jésus. bersama-sama. Let us all pray together. Seigneur, nous prenons autorité ce matin sur cette ville, Père éternel. Tuhan, kami Nous mengambil venons, Seigneur, contre tout esprit contraire. Seigneur, contre toute idole, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous les lions et les envoyons au fond des mers. Nous les commandons de libérer ces lieux. Nous donnons cette ville à Jésus de Nazareth. Nous proclamons la gloire de Dieu sur cette ville. Nous précipitons toute œuvre contraire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, que le sang de Jésus, qui a racheté chaque âme, le sang de Jésus, qui a libéré chaque homme, le sang de Jésus, qui craigne que le sang d'Abel, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Libérez, sortez dans le nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Free in the name of Jesus. Vous allez au fond des mers. Vous n'avez ni droit de citer, ni part. Le sang de Jésus est contre toi.
Le nom de Jésus est venu pour libérer. Seigneur, nous te donnons gloire. Nous établissons, Seigneur, à nouveau ton trône dans cette ville, Père éternel. Tu as dit à ton serviteur à un moment donné de ne pas aller en Asie. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu es venu toi-même. Tu es venu toi-même, Seigneur, pour manifester ta gloire. Amen. Pour révéler, Seigneur, que le temps est accompli. Que je suis l'Éternel, ton Dieu. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Père, nous te donnons la gloire et la louange. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Pour, Seigneur, ces grandes choses que tu as accomplies. Merci, Seigneur, pour ces guérisons. Seigneur, ces maux de dos, ces tumeurs, au Père éternel, Papa. Cette délivrance, au Père éternel. Ce grand témoignage, Seigneur. Ce pied libéré, Père éternel, Papa. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Car tu es demeuré le même. Reçois toute la gloire. Amen. Amen. Acclamez bien. Tepuk tangan yang keras. Acclamez mieux encore. You've got a bigger hand, a bigger hand, a bigger round of applause. Merci. Terima kasih. Thank you. Nous pouvons nous asseoir. Silakan duduk. Please sit down. Dieu veut encore nous bénir ce matin. Tuhan akan melanjutkan memberkati kita pagi ini. God will continue to bless us this morning. Clément va nous donner cette opportunité-là. Clement akan memberikan kesempatan ini. Clement will give this chance. Alléluia. Hallelujah. Est-ce qu'on est dans la joie? Apakah Anda dalam sukacita? Do you have joy? Est-ce qu'on peut le manifester en faisant comme moi? Apakah kita bisa menunjukkannya dengan If you have joy, just do this. Woo, 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 woo. J'ai un message de la part du Seigneur. Saya ada pesan dari Tuhan. I have a message from the Lord. Le Seigneur vous aime Tuhan mengasihi Anda semua God loves all of you. et il veut vous bénir. dan Dia ingin memberkati kalian semua. And He wants to bless all of us. Ce message, je voudrais l'appuyer par un court témoignage de ce qui est arrivé dans ma vie. Pesan ini akan saya sampaikan juga dengan kesaksian saya. I will speak this message also along with my testimony. Pour confirmer que Dieu veut effectivement nous bénir avec de l'argent et avec nos biens. Untuk membuktikan bahwa memang benar-benar Tuhan ingin memberkati kita dengan uang kita, dengan benda-benda yang kita miliki dari Tuhan. To prove that the Lord will bless us and wants to bless us with all the belongings in our financials. Je m'appelle Clément Ilunga. Nama saya Clement Ilunga. Clément. My name is Clément. Et je viens de Congo-Kinshasa. Saya berasal dari Kongo Kinshasa. I come from Congo Kinshasa. Et je suis un homme d'affaires. Saya seorang businessman, saya seorang pengusaha. I'm a businessman. Notre pays a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de fleuves. Di negara kami banyak air. In our country we have a lot of waters. Et je suis un armateur avec un bateau et je fais le transport fluvial. Ya, saya adalah seorang penggemar kapal untuk berlayar. I like ships. I like to sail on the waters. Et un jour dans une réunion comme celle-ci, Suatu hari dalam pertemuan seperti ini, and one day in a conference like this, un ami homme d'affaires faisait l'appel à l'offrande. suatu orang teman, suatu pengusaha juga memanggil untuk persembahan. A friend of mine, another businessman, calls out for the offering. Il est dans la salle, j'aime bien quand il est là, qu'il se lève. Mon ami Ogi s'appelle, il est là. Nama saya itu Peut se Ogi, lever. dia di sana. Oh, he's right there. His name is Ogi. Et il a dit une chose très importante. Dia mengatakan suatu hal yang sangat penting. He said something very important. Et il disait que le Seigneur a besoin de ton argent. Dia berkata bahwa Tuhan membutuhkan uangmu. He said, God needs your money. C'est vrai que dans l'organisation, on avait besoin d'argent. Benar bahwa dalam organisasi kami sangat membutuhkan uang. It is true that in our organization we really need money. Et comme c'est un prophète, je l'appelle prophète des nations. Ketika saya menamai dia seorang nabi di negara saya, When I called him as a prophet in my country, il disait que donne au Seigneur et quelque chose d'important va se faire dans ta vie.
Berikan sesuatu kepada Tuhan dan sesuatu yang sangat penting akan terjadi dalam hidup Anda. When we give something very important to the Lord, something big will happen in our lives. Et quand il parlait, c'est comme s'il me regardait. Dan ketika dia berbicara, seolah-olah seperti dia melihat saya, memandang saya. And when he was speaking, it is as if he was looking at me. Et ce jour-là, j'ai fait un chèque de $1000. Hari itu saya membuat cek $1.000. That day, I wrote a check for $1,000. Et j'ai donné pour l'œuvre du Seigneur. Dan saya memberikannya untuk pekerjaan Tuhan. And I gave it to the work of the Lord. Et quand je suis rentré à la maison, Dan ketika saya kembali ke rumah, when I returned home, cette nuit, je n'avais pas sommeil. Malam itu saya tidak ngantuk. Et vers 2h du matin, je priais. That night I wasn't sleepy. Dan pada jam 2 pagi saya berdoa. And around 2 a.m. I was praying. Le lendemain matin, besok paginya, the next morning, iya, besok paginya, besokan hari, le capitaine de mon bateau, qui était en train de naviguer sur le fleuve, kapten dari kapal saya yang sedang menavigasi di sepanjang sungai, the captain of my ship that was navigating along the river, il va m'appeler le matin en me disant, patron, vraiment tu pries un Dieu véritable. Dan dia menelpon saya, dia berkata, bos, Tuhanmu tuh benar-benar Tuhan yang sesungguhnya. He gave me a call and called me, boss, your God is the true God. Pourquoi? Attendez. Kenapa? Ayo, tunggu dulu. Why? Il a connu une panne d'hélice de projection, de propulsion, hélice, de propulsion du bateau. Dan dia mengalami dorongan mesin di kapalnya. Dorongan. He experienced like a push in his ship machine. Et le bateau a dérivé sur 200 km sur le fleuve. Dan kapalnya itu kayak terdeviasi sepanjang 250 km. So his ship was like deviated from the proper track around 250 kilometers. Normalement, un bateau il est chargé 2000 tonnes. Biasanya kapal ini bermuatan 2000 ton. Usually this ship will carry 2000 tons. Et quand il dérive, il se cogne contre une petite pierre ou contre quelque chose et il se casse. Dan biasanya kalau kayak gitu, kalau bisa nabrak batu-batu kecil, bisa akan rusak tuh kapal. And usually if this kind of ship hit the small rocks, it will damage the ship. Mais dans notre cas, tapi dalam kasus kami ini, but in our case, après 200 km de mouvement, setelah 200 km bergerak, vers 2h du matin, jam 2 pagi, after 200 kilometers going out of track at 2 a.m., le bateau s'est arrêté tout seul. Kapalnya berhenti sendiri. The ship stopped by itself. Il y a eu comme une main qui l'a bloqué. Seperti ada tangan yang menyembloknya, menyetopnya. It was as if a hand was stopping the ship et l'empêchant de couler. Dan yang menghalanginya untuk terbalik tenggelam. And prevented the ship from toppling over and sink. Et quand j'ai appris ça, j'ai béni le Seigneur. Dan ketika saya mendengar kabar itu, saya memuji Tuhan. And when I heard that, I praised God. J'ai donné un peu d'argent, $1000 au Seigneur. Dan saya berkata, saya memberikan sedikit uang untuk Tuhan, $1000. And I said to myself, I gave a little money to the Lord, $1,000. Mais il a protégé mon bateau avec une marchandise valant $50 millions. Tapi dia telah melindungi kapal saya dan barang-barang dagangan seharga $4 juta. But he already protected my ship and all the trades items worth at $4 million. Et c'est acclamez bien le Seigneur. Ne soyez pas. Ayo, tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Give God a big hand. Give God a big hand. Le Seigneur veut faire ça pour vous dans votre vie. Tuhan akan melakukan hal yang sama untuk Anda dalam hidup Anda. God will do the same in your life. C'est pour ça il y a des enveloppes sur la table. Untuk itulah ada amplop di meja Anda. And that's why you have this envelope in your table. La Bible dit qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur main vide. Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita tidak datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong. It is written in the Bible that we cannot come to the house of the Lord empty-handed. Vous pouvez mettre votre offrande dans cette enveloppe. Anda bisa menaruh uang Anda di amplop Mettez ini. une bonne offrande comme Clément. Persembahan Anda, uang persembahan Anda. You can put your offering inside the envelope. Et si vous n'avez pas d'argent et que vous avez votre chéquier, faites comme Clément, faites votre chéquier. Kalau Anda tidak membawa uang saat ini, Anda bisa menaruh cek Anda. Kalau Anda
If you don't have your money right now, you can just put your check. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Yang nggak ada amplop bisa angkat tangan. If you don't have the envelopes, please raise your hands. Bon, gardez les If mains. you don't have the envelope, please raise your hand. Tolong dibantu. On va vous donner les enveloppes. Mais pour ceux qui ont des crédits, de cartes de crédit, vous pouvez donner les détails de votre carte de crédit sur un formulaire sur la table en spécifiant le numéro et le montant. Oke, akan dibagikan amplop-amplop, tapi juga kalau yang bisa mau bayar pakai kartu kredit, tolong kasih, kan ada formulir di meja itu, tolong ditulis detail tentang kartu kreditnya, nanti bisa ditarik di debit dari kartu kredit. Je vais prier pour vous. You will be given the envelopes, but if you would like to offer something through your credit card, please fill out the forms. You can write your credit card details on the forms, and we will withdraw the money from there. On nous a dit que Dieu est là parmi nous ce matin. Tuhan bersama kita saat ini. The Lord is with us right now. Et il veut faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Dia ingin melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Et moi je vous He wants to do great things in your life. Et moi je vous confirme qu'il va faire des grandes choses dans vos finances. Dan saya mengkonfirmasi bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa dalam kehidupan Il finansial n'attend Anda. que une action de votre part. Dia menanti suatu aksi tindakan dari Anda. I assure you that God wants to do great things in your life, but He's waiting also for your action. Si j'étais moi à votre place, kalau saya ada di tempat Anda, if I am at your place, face à une telle demande du Seigneur, untuk ketika ada suatu permintaan seperti ini dari Tuhan, when God requests something like this, je vais vite m'empresser. Saya akan bergegas. I will hurry. Enveloppe, nous allons prier. Amplop, kita akan berdoa. Mettez votre offrande dans l'enveloppe. We will tolong dibantu envelope yang amplop sini masih ada yang. Si vous avez une carte de crédit, mettez les détails de votre carte de crédit sur un fichier qui est sur les tables. Jadi masukkan uang Anda atau mungkin cek Anda ke dalam amplop atau put your money or your check or the details of your credit cards. Tolong dibantu, yang sini masih ada yang belum dapat amplop. Service envelope, hurry up. Nous allons prier. Je vais demander à chacun de tenir son enveloppe, se mettre debout. Kita akan berdoa. Saya meminta kalian semua yang memegang amplop di tangan dan untuk berdiri. We will pray, and I'd like to ask those of you who had your envelopes in your hand, please stand up. Protocole, il y a encore à gauche là-bas. Il n'y a pas d'enveloppe. Protocole. Di bagian kiri masih kurang amplop, tolong bagi yang Nous allons prier, il ne faut pas que aucune personne ne rate cette bénédiction. Sebelah sana masih ada yang kurang sampai amplop. ada yang ketinggalan berkat ini. Ceux qui ont leur enveloppe, ils la remplissent et se mettent debout. Yang sudah ada amplop, yang sudah mengisinya. N'oubliez pas, vous pouvez donner en espèces, vous pouvez donner par chèque, vous pouvez remplir aussi le formulaire de carte crédit. Jadi ada 3 cara, bisa pakai uang kontan, pakai cek atau pakai Pak di belakang masih la gauche banyak. là-bas, vers la gauche. Au fond de la salle. Enveloppe dans le fond, à gauche. Amplop buat yang di ujung sana, kiri belakang. Amplop di belakang sana, kiri belakang. Répétez dans le fond. Ya, belakang. Amplop ya, di belakang sana tuh, di kiri pojok belakang. Ceux qui sont debout déjà, commencez déjà à prier pour votre offrande. Demandez au Seigneur ce que vous voulez. Ceux qui sont debout, commencez à demander au Seigneur. Untuk bagi mereka yang sudah Présentez votre berdiri, offrande. berdoa pada Tuhan, minta apa yang Tuhan mau. Those of you who have stood up, just pray to the Lord, ask the Lord what God wants to do in your Comme life. point de contact, présentez votre offrande.
Service de protocole là-bas dans le fond, là-bas. Je demande encore à tous ceux qui ont reçu les enveloppes de se mettre debout, de commencer à prier pour leur offrande, la présentant comme un point de contact. Jadi bagi mereka yang berdiri, yang sudah megang amplop, berdoa untuk ya sebagai suatu titik kontak komunikasi dengan Tuhan. Gitu. Those of you who is standing up, just pray to the Lord. This is as a point of contact with the Lord. Tout le monde a son enveloppe? Semuanya udah dapat amplop-amplopnya? Has everybody got an envelope? Il y en a dans le fond, ils sont encore assis là-bas. Di pojok sana masih ada yang masih duduk. Ok, nous allons prier. Mari kita berdoa. Let us all pray. Éternel Dieu Tout-Puissant, Tuhan yang Maha Kuasa, Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Engkau tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Almighty God, you are the same. You're the same forever. Tu es celui qui dit une chose, cette chose s'accomplit. Engkau adalah Tuhan yang berkata dan semua yang kau katakan terjadi. You're a God who has said, and everything that you said will be fulfilled. Père, étends ta main. Bapa, perluas tanganmu. Father, expand your hand. Open up your hand. Afin qu'il y ait des miracles. Supaya terjadi mujizat-mujizat. So the miracles will happen in this place. Afin qu'il y ait des prodiges dans cette salle. Supaya terjadi prodige. Miracle. So that your miracles will happen. Comme tu l'as fait pour moi. Seperti yang kau telah lakukan dalam hidupku. That you have done in my life. Fais-le pour mes frères et sœurs. Lakukan itu juga untuk saudara-saudariku di sini. Do the same for my brothers and sisters in this place. Au nom de Jésus. Dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Si vous êtes d'accord, que vous êtes bénis, faites Kalau Anda setuju dan Anda diberkati. If you're happy, just do whoa. Merci, nous pouvons nous asseoir. Terima kasih, silakan duduk kembali. Thank you, please sit down. Et le protocole passe ramasser nos enveloppes. Dan yang bertugas akan mengumpulkan amplop-amplop persembahan Anda. The ushers will collect all the envelopes. Nous pouvons rester assis. Mettons-nous, s'il vous plaît. Silakan tetap duduk kembali, silakan. Please sit down. Please don't move for 1 minute. Please don't move out. Don't go away for 1 minute. Restez assis, ne bougez pas. Stay in your seat. Stay in your seat. Merci. Je voudrais que nous puissions accueillir notre président international, Richard Chakarian. Saya mau Pendant qu'il s'avance, nous l'accueillons en l'acclamant très fort. Oke, mari kita sambut Presiden Internasional kita. Let us all welcome our international president, Mr. Richard Chakarian. Good morning. Selamat pagi. Bonjour. Did you enjoy last night? Anda nikmatin kemarin malam? Let's give a big hand to the Lord for last night, a beautiful night. Berikan tepuk tangan yang luar, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan untuk malam kemarin. Don't we have interpretation? You have the 3 languages? Don't we have interpretation? Yeah. You have the ears, right? Okay, so we don't need the French. Thank you. I want to especially thank the Indonesian fabulous team that has put this together. Brother Bernard and all of your team. What a wonderful job you're doing for the World Convention. God bless you. Give them a big hand. Saya berterima kasih kepada seluruh tim dari Indonesia yang telah menyusun acara begitu luar biasa, kepada Brother Bernard juga seluruh tim yang lain. Berikan mereka tepuk tangan yang meriah. Yes. Thank you. I want everybody to hold steady. Don't move around unless you're an usher or unless you're having to run to the bathroom. Saya mau kita semua duduk dulu, jangan gerak-gerak, jangan jalan-jalan, kecuali ada usher atau Anda benar-benar harus ke kamar mandi. Otherwise, that's American humor, you know. Joke di Amerika, saudara. You're supposed to laugh. Harusnya Anda ketawa. They did, okay. Okay, hold steady for 1 minute. I want to tell you something very important. Tolong duduk sebentar, saya akan memberikan satu hal yang penting. Right, the afternoon sessions and morning sessions are extremely important. Dan sesi pagi ini dan sesi siang nanti sangat-sangat penting. You know, I don't need a suntan. I already have my suntan. God gave it to me. Nah, saya nggak perlu lagi itu dibakar matahari. Kulit saya sudah kebakar matahari.
So I'm here to receive something from the Holy Spirit. Jadi saya di sini bukan buat ke pantai, tapi saya mau menerima sesuatu dari Roh Kudus. Something that will, amen. That will make me a better soldier for Jesus Christ. Yang akan membuat saya menjadi tentara yang lebih baik lagi untuk Tuhan Yesus. So when I go to heaven, I will have treasures to give to the Father. Jadi supaya ketika saya nanti ke surga, saya memiliki sesuatu, harta untuk dipersembahkan kepada Bapa kita. So I will not be a lazy, unprofitable servant. Jadi saya tidak akan menjadi seperti hamba yang malas dan tidak ada untungnya. Right after the coffee break. Setelah coffee break is one of the most important sessions. Adalah salah satu sesi yang paling penting. Round up your friends. Kumpulkan semua teman-teman Anda. Because the fire team method of winning hundreds of thousands of people actually started in Nicaragua. Karena metode fire team yang telah memenangkan ratusan ribu bahkan jutaan orang dimulai di Nicaragua. And you will receive the keys to the understanding. Dan Anda akan menerima kunci untuk mengerti. By Humberto Aguayo, who God used to start that. Oleh Mr. Humberto Arguello yang telah Tuhan pakai untuk memulai kegerakan ini. So it's very important that everybody that's out in the hall, all the people on the beach. Jadi sangat penting bahwa semua orang yang ada di hall ini dan semua yang sekarang lagi di pantai. Anywhere else, they need to be here. Mereka semua harus datang ke sini. And this afternoon is extremely important. Dan siang ini adalah sesi yang sangat-sangat penting. And so every session is designed. Dan setiap sesi telah disusun to give you a piece of the pie. Untuk memberikan kepada Anda satu-satu piece dari kue yang besar ini. So you can go home with part of the blessing or all of the blessing. Jadi Anda bisa pulang, pilihan Anda sendiri, Anda bisa pulang dengan hanya sebagian dari berkat, atau Anda bisa dapat seluruh berkatnya. When you go home with all of the blessing, kalau Anda pulang dengan seluruh berkat Tuhan, you will have an understanding Anda akan mengerti of how to do things that you never knew before in the Spirit. Bagaimana untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda tidak pernah tahu di dalam roh. God bless you. Tuhan berkati. They should be dismissed. You got a big guy behind you. We have some few information for you. Ada beberapa informasi untuk saudara. The first one is that Jesus is taking a vacation in Bali this week. Yang pertama adalah Yesus juga lagi liburan di Bali saat ini. Are you not excited about that? Apakah senang semangat dengar hal itu? Let's praise Jesus. Beri tepuk tangan untuk Yesus. We have CDs for the opening night. Kita ada CD untuk malam pembukaan kemarin. It's been sold outside here. Lagi dijual di depan sini. It is $5 for one CD. Harganya $5 untuk satu CD. Please buy for yourself and your friends that are not here. Jadi beli untuk Anda sendiri dan untuk teman-teman Anda yang tidak sedang di sini saat ini. Did you enjoy the worship and the praise team yesterday? Apa Anda suka kemarin, nikmatin nggak kemarin malam tuh praise and worship-nya? They sowed a special seed in this convention. Ada tempat khusus di konvensi ini. They are not receiving any honorarium. They are choosing to be a blessing to the full gospel and the whole world. Dan mereka nggak terima honorarium apapun, tapi mereka telah memilih untuk menjadi berkat bagi full gospel di seluruh dunia. They have their CDs outside too. Mereka juga ada CD-nya di luar. Please, I don't want them to leave back with any CD. We buy all of them. Saya nggak mau mereka itu pulang dengan bawa CD mereka kembali. Kita harus beli semua CD mereka. Because we full gospel people are always a blessing. Karena kita orang-orang full gospel selalu menjadi berkat. Also, we have two beautiful pins. Lalu juga kita ada dua pin yang sangat indah. For the 60th anniversary. Untuk anniversary ke-60 full gospel. You can find them outside too. Kalian bisa juga temukan di luar. They are $10 each. Harganya satunya $10. It's a special price for you. Itu adalah harga yang spesial untuk Anda semua. Also, we have the special edition of the Voice magazine. Ada juga edisi khusus dari majalah Voice. For the World Convention, it is 30 cents each. Untuk World Convention, 30 cents. Harganya satunya 30 sen. What's that in rupiah? Let's make it 3,000 rupiah. 30 cents. 30 cents, yeah. 30 cents US dollar, yeah, 3,000 rupiah. Okay. God bless you. Tuhan berkati Anda. You can stand up for the last prayer. Anda bisa berdiri untuk doa yang terakhir.
And Mr. Aubin from Gabon will pray. Dan Mr. Aubin dari Gabon akan berdoa. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as amené ce matin ta présence et ton esprit. Nous te rendons toute la gloire parce que tu as agi dans nos vies. Et tu dis ce matin que tu n'as pas fini d'agir dans nos affaires, que tu n'as pas fini d'agir dans nos vies, que tu n'as pas fini d'agir dans ces lieux. Nous te rendons toute la gloire parce que tu as guéri des personnes ce matin et tu continues à le faire. Éternel, notre Dieu, notre Père, reçois notre reconnaissance et que toute la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. We have 20 minutes for the break. Sekarang ini saatnya break. We can go to take tea or coffee and after 20 minutes we come back. Boleh ambil teh atau kopi atau beli semua barang-barang di depan dan setelah 20 menit kita kembali masuk sini.